Nakahilak sa kalipay ang mga benepisyaryo nga nakadawat na sa ilang mga pinaskuhan gikan sa brigada. Human ang Malampusong Brigada Concert for a Cause. Personal nga gihatod sa brigada ang ilang mga pahalipay. Daghang salamat sa brigada ug sa nag-sponsor ani ma'am. Di pa kay ma'am. Salamat sa pinaskuhan. Nagpasalamat ko nga natagaan mi karon. Pangkonsumo tapos kaning gihon. Sir, nagpasalamat ko kay niabot sa akong nga brigada. Salamat jud kaayo. Usa sa mga nahimong emosyonal, si Tatay Onesimo Sambinaong, kinihuman nga wala siya nagdahom nga adtuan og balikan siya sa brigada alang sa ilang madawat nga regalo. Si Tatay Onesimos ang baldado og nahimong bedridden sulod sa 4 ka tuig. Daghang salamat sa tanan announcer sa brigada. Labo sa atong Ginoo. Okay, kami man ito napili. Kinaulan na dala na. Walay kabutangan ang gibati sa mga nakadawat sa pahalipay sa mga kaigsuunan natong walay katakos nga mopalit og pangregalo o panghanda man lang nga ibutang ibabaw sa ilang lamesa sa Noche Buena og pagtagbo sa Pasko og bagong tuig. Rason nga dako ang ilang pasalamat tungod na puna na sa brigada ang ilang panginahanglanon alang sa pagsaulog karong Pasko ug padayon ang pagpanghatag sa brigada sa uban pang mga benepisyaryo. Thank you! Thank you! Thank you, Brigada! Thank you! In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News.